greet you all once again for the second day of this series of meetings in the name of our Lord Jesus. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे इस सम्मेलन के दूसरे संध्याकालीन समय में एक और बार हम आपका स्वागत करते हैं। আর আমাদের প্রভু যিশুর নামে এই সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আরেকবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। When our Lord Jesus was in this world, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, আর যখন আমাদের প্রভু যিশু জগতে ছিলেন, he visited many houses. वो कई घरों में जाकर के संदर्शन किया আর তিনি অনেক ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার করতেন। In whichever house he went, people were blessed and delivered. और जिस किसी भी वो घर में गया, लोग वहाँ पर छुटकारा पाए, आशीषित हुए। আর যে ঘরে তিনি যেতেন সেই ঘরের লোকেরা তারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতো এবং উদ্ধার পেত। They were healed. वे लोग चंगाई पाए, তারা আরোগ্য পেত। They were edified. और वे लोग उद्दीपना को नहीं तो जागृति को प्राप्त किया, আর তারা উদ্দীপিত হতো। They got new revelation. और उन लोगों को प्रकाशन भी मिला। আর ঈশ্বর তাদের দর্শন দিতেন। But to all these houses, almost all the houses, Jesus went on request. और ये जितने भी घरों में प्रभु यीशु मसीह गया, निवेदन पाने से ही वो वहां पर गया। আর যে সমস্ত ঘরে প্রভু যিশু যেত সেখানে যখন তিনি নিবেদন পেত তখনই যেত। But in one house he went without being invited. लेकिन एक घर में प्रभु यीशु मसीह बिना निमंत्रण के ही वो गया। কিন্তু একটা ঘরে প্রভু যিশু বিনা নিমন্ত্রণ না পেয়ে গেলেন। Without the owner of the house asking for any blessing, he blessed him. और उस घर का मालिक ने जब किसी प्रकार की आशीष नहीं मांगा तो भी उसने आशीष किया। আর সেই ঘরের মালিক কোনো কিছু আশীর্বাদ চাওয়ার না হতেও তাকে তিনি আশীর্বাদ করলেন। What made Jesus to do that? और ऐसा क्या हुआ कि यीशु इस प्रकार उसे करे? আর এই এমন কি হলো যা প্রভু তার জন্য এই সমস্ত কিছু করলেন? Because that person had some special qualities in his life. क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में एक विशेष गुणों को हम देखने पाते हैं। সেই ব্যক্তির জীবনে বিশেষ একটা গুণ আমরা দেখতে পাই। About him only we are going to study today. और आज उसी व्यक्ति के संबंध में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। আর আজকে সেই ব্যক্তির বিষয়ে আমরা কিছু অধ্যয়ন করতে চলেছি। If we have such qualities in our life, अगर हमारे जीवन में इसी प्रकार की विशेषताएं होगा, আর আমাদের জীবনে যদি এই ধরনের বিশেষত্ব থেকে থাকে, we shall be surely blessed by God. निश्चय ईश्वर से हम भी आशीषित होंगे। অবশ্যই আমরাও ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হব। I think you can guess who is that man. और मैं अनुमान करता हूं कि आप लोग उस व्यक्ति को जान लिए हैं कि वो व्यक्ति कौन है। আর আমি এখনই অনুমান করতে পারছি যে আপনারা জেনে নিয়েছেন সেই ব্যক্তিটি কে। Can anybody say? क्या कोई बोल सकता है व्यक्ति कौन? কেউ কি বলতে পারবেন সেই ব্যক্তি কে? Okay, it was Zacchaeus. हाँ, वो जक्काई है। আর সে সক্রিয়। I think Calcutta believers have a very good Bible knowledge. कलकत्ता के विश्वासियों को बाइबल का अच्छा ज्ञान है। আর কলকাতার বিশ্বাসীদের বাইবেলের সম্পর্কে ভালো জ্ঞান আছে। We read about him in Luke 19 chapter. लूक रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में हम इसको देखने पाते हैं। লুক লিখিত সুসমাচার তার 19 অধ্যায় এই বিষয় আমরা দেখতে পাই। Jesus went and told him, I am going to stay in your house today. और यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। আর প্রভু যিশু তাকে বললেন আজকে আমি তোমার ঘরে যাব। In verse 9 we read that he said, this day salvation has come to his house. 9 वचन में यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को इस प्रकार कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। আর 9 পদে প্রভু যিশু তার বিষয়ে এই কথা বললেন আজকে এই গৃহতে পরিত্রাণ এলো। Zacchaeus was not a good man. जक्काई एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। আর সক্রিয় একটা ভালো ব্যক্তি ছিল না। He was hated by all the Jews. सारे यहूदी उसे नफरत करते थे। আর সমস্ত জিউদিরা তাকে ঘৃণা করত। He was a tax collector. वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। তিনি একজন করগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। He collected more than what he was supposed to collect. जितना उसे चुंगी में लेना चाहिए उससे बढ़ चढ़ करके वो लेता था। আর কর যতটা নেবার প্রয়োজন ছিল তার থেকে বেশি তিনি নিতেন। He collected GST. और उसने जीएसटी वहां पर कलेक्ट किया, संग्रह किया। আর সে জিএসটি সেখান থেকে সংগ্রহ করত। He collected Swachh Bharat money. और उसने स्वच्छ भारत के पैसे को संग्रह किया। আর স্বচ্ছ ভারতের জন্য সে অর্থ সংগঠন করত। He took GST from the fund of the poor people also. और गरीब लोगों के फंड के अंदर से भी जीएसटी उसने संग्रह किया। আর গরিব লোকেদের কাছ থেকেও তিনি জিএসটির মতন কর আদায় করতেন। All these taxes are acceptable. और ये सारा जो चुंगी था या जो टैक्स था वो ग्रहण योग्य था। আর এই সমস্ত কর তার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল।
though we are not happy about all these taxes, we are accepting them because Bible says we have to obey the government and pay the taxes. यद्यपि इन सारे चुंगी से हम लोग खुश नहीं है, नाखुश हैं, तथापि हम इन सारी चुंगियों को इसके लिए देते हैं क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है जो हमें देना है वो हमें देना चाहिए। আর যদি এই সমস্ত কর দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা খুশি নয়, তবুও শাস্ত্র আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যা কর দেওয়া উচিত তা আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া উচিত। But Zacchaeus collected more than GST and Swachh Bharat. लेकिन जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था जो ठहराए गए उस जीएसटी से भी बढ़ करके उसने रकम को संग्रह किया। কিন্তু সক্রিয় এমন একজন কর আদায়কারী ছিলেন, জিএসটি করের অতিরিক্ত করও তিনি আদায় করে নিতেন। Bible doesn't say how much he collected. बाइबल इसका ज्ञान नहीं देता कि कितना उसने संग्रह किया। আর বাইবেল এই বিষয়ে কোনো জ্ঞান আমাদের কাছে প্রকাশ করে না যে তিনি কতটা কর নিতেন। But he himself says, I have taken something from somebody by all false accusation also. और वो खुद ही आप इस प्रकार कहता है कि मैंने कुछ लोगों से कुछ विषय को मैंने गलत रीति से उसे लिया है। আর তিনি নিজেই নিজের বিষয় এই রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আমি অনেক সময় কিছু লোকের কাছ থেকে অন্যায় রূপে কর নিয়েছি। A traditional story says, और इस प्रकार की जो रीति रिवाज का जो कहानी है वो इस प्रकार कहता है। আর গতানুগতিক রূপে এরকম একটি কাহিনী আছে। if he goes to a fish shop, अगर आप एक मछली की दुकान जाओगे, আর যদি আপনি কোনো মাছের দোকানে যান, if the tax is only 50 rupees, अगर 50 रुपए उसका चुंगी है या कर है, আর যদি 50 টাকা তার কর হয়ে থাকে, suppose in the fish shop there's a big ship which is worth of 500 rupees, he will take this 500 rupees fish. और अगर वहां पर एक बड़ा मछली है जिसका कीमत अगर 500 है तो वो बड़े 500 रुपए कीमत वाले मछली को उठा ले जाता है। আর যদি সেখানে কোনো মাছ থাকে যার দাম প্রায় 500 টাকা, তাহলে তিনি সেই করের জন্য সেই মাছটাকে তুলে নিয়ে যেতেন। If that person oppose, next day he cannot keep his shop. अगर वो व्यक्ति उसका विरोध करेगा तो अगले दिन वो अपनी दुकान नहीं चला सकता। আর যদি সেই ব্যক্তি তার বিরোধ করত, তাহলে দ্বিতীয় দিন সে দোকান খুলতেই পারতো না। Such a wicked person. और इस प्रकार के एक दुष्ट व्यक्ति, আর সত্যি তিনি একজন দুষ্ট ব্যক্তি। But Jesus said, I must abide in your house. लेकिन यीशु मसीह कहते कि आज मुझे तेरे घर में ठहरना ही है। কিন্তু প্রভু যিশু বলেন আজকে আমি তোমার ঘরে থাকবো। What made Jesus to make such a decision to go and abide in his house? ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह ने ऐसा निर्णय लिया कि वो उसके घर में जाकर के रुका या ठहरा? এমন কি ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে প্রভু যিশু তার ঘরে গিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল? He was a very short man. वो एक नाटा व्यक्ति था। তিনি একজন পেটেখাটো ব্যক্তি ছিলেন। He came to know about Jesus. उसने यीशु के बारे में सुना আর তিনি প্রভু যিশুর বিষয় শুনলেন। He wanted to see Jesus. और वो यीशु को देखना चाहा। আর সেই প্রভু যিশুকে দেখতে চাইলো। But whenever Jesus comes, there will be a big crowd around him. जब कभी भी यीशु आता तो उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ जमा रहती। আর যখনই প্রভু যিশু কোনো জায়গা দিয়ে যেতেন তার চারিদিকে অত্যন্ত ভিড় থাকতো। In general, Jewish people are very tall. और असाधारण रीति से देखा जाए तो ये यहूदी लोग लंबे चौड़े कद के होते। আর সাধারণভাবে যদি আপনি দেখেন জিহুদিরা খুব লম্বা চওড়া হতো। So he could not see the face of Jesus. और ये जक्कई यीशु का चेहरा देख नहीं सकता था। আর সেই কারণে এ সক্রিয় প্রভু যিশুর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। Though he was not a good man, यद्यपि ये व्यक्ति अच्छा नहीं था, যদিও এই ব্যক্তি ভালো ছিল না, he had a great desire to see Jesus. लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा आग्रह कि मैं यीशु को देखूं। কিন্তু তার মধ্যে অনেক বড় আগ্রহ এইটা ছিল যে আমি প্রভু যিশুকে দেখব। Somehow or other, I must see Jesus. कैसे ना किसी रीति से मुझे यीशु को देखना है। যে কোন রূপে আমি প্রভু যিশুকেই দেখব। So he did something which an ordinary person may not do. और उसने ऐसा कुछ किया जो एक साधारण व्यक्ति नहीं करता। আর তিনি এই সমস্ত কাজ করলেন যা একটা সাধারণ ব্যক্তি করে না। He also was not an ordinary person. वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था। আর সে যদিও একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিল না। Verse 2 says, he was chief among the publicans and he was rich. और दूसरा वचन 19 अध्याय के दूसरा वचन कहता है वो चुंगी लेने वालों के मध्य में सरदार था और धनी भी था। আর দেখবে 19 অধ্যায়ে 2 পদে বলা হচ্ছে যে তিনি কর যারা যারা নিত তাদের মধ্যে প্রধান ছিল এবং তিনি ধনী ছিল। We can say that he was a chief income tax officer. हम इस रीति से कह सकते हैं कि वो इनकम टैक्स ऑफिस का प्रधान व्यक्ति था। আর আমরা এইভাবে বলতে পারি তিনি কর আদায়কারী অফিসের প্রধান অফিসার ছিলেন। Such a big officer.
वो इतना बड़ा एक ऑफिसर है, তিনি এত বড় একটা অফিসার ছিল, very rich man. बहुत ही धनी व्यक्ति। একজন ধনী ব্যক্তি। To see Jesus, he was ready to climb the tree also. यीशु को देखने के लिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ने को भी तैयार है। প্রভু যিশুকে দেখার জন্য তিনি একটা গাছের উপরও চড়ার জন্য প্রস্তুত। If Mr. Modi is coming to Calcutta, अगर मोदी मान लो कलकत्ता में आए, মনে করুন যদি মোদি কলকাতাতে আসে, we all may have a desire to see him. हम सबके अंदर एक आग्रह होगा कि मुझे उसे देखना है। আর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আগ্রহ আমরা তাকে দেখব। But will any of us climb a tree to look at Modi? किंतु क्या कोई पेड़ के ऊपर चढ़ करके उसे देखने की कोशिश करेगा? কিন্তু কেউ কি গাছের উপরে চড়ে তাকে দেখার ইচ্ছা করবে? If you are a big officer, अगर आप एक बहुत बड़े अधिकारी हो, আর আপনি যদি বড় কোনো অফিসার হয়ে থাকেন, if you are a rich believer, अगर आप एक धनी विश्वासी हो, আর আপনি যদি একটা ধনী বিশ্বাসী হন, will you climb the tree to look at Modi? क्या आप उस मोदी को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ोगे? আপনি সেই মোদিকে দেখার জন্য কি গাছের উপরে উঠবেন? How many of us can say that yes, to see Modi I will climb the tree? आप में से कितने लोग कहेंगे कि हाँ, उस मोदी जी को देखने के लिए मैं पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाऊंगा? আপনাদের মধ্যে কতজন বলবেন যে হ্যাঁ সেই মোদিকে দেখার জন্য আমি গাছের উপরে উঠবো? Kindly put up your hands. अपने हाथ को ऊंचा करके दिखाइए। দয়া করে হাতকে উঁচু করে দিলুন। Okay, some boys may climb the tree, but others not. और यहाँ पर कुछ बच्चे लोग हैं जो तैयार हैं पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, किंतु दूसरे नहीं। আর এখানে কিছু বাচ্চা আছে যারা গাছের উপরে চড়তে চায় কিন্তু বাকি জনেরা চড়তে চায় না। But though he was chief of the income tax department, though he was very rich, he was ready to climb the tree to see Jesus. यद्यपि ये जक्काई आयकर भवन के एक प्रधान अधिकारी था, तथापि यीशु को देखने के निमित्त वो पेड़ के ऊपर चढ़ने को तैयार हुआ। আর যদিও এ সক্রিয় একজন প্রধান করগ্রাহী ছিলেন, তবুও তিনি প্রভু যিশুকে দেখার জন্য গাছের উপরে চড়লেন। He did not respect for his self-respect and prestige. और वो अपने खुदी और अभिमान के विषय में उसने चिंता नहीं किया। আর তিনি নিজের সম্মান কিংবা মান ক্ষয়ে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তা করলেন না। He had such a desire to see Jesus. उसको अंदर यीशु को देखने का इतना अधिक आग्रह था। আর তার হৃদয়ের মধ্যে প্রভু যিশুকে দেখার এত অধিক আগ্রহ ছিল। Seeing that desire, Jesus decided to stay in his house. और इसके आग्रह को देख करके यीशु ने उसके घर में ठहरने की सोचा। আর তার আগ্রহকে দেখে প্রভু যিশু তার ঘরে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। Dear child of God, if you have a real desire to see Jesus, परमेश्वर के प्रिय संतान, यीशु मसीह को देखने के लिए एक सच्चा आग्रह अगर आपके अंदर होगा, হে ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানেরা, যদি প্রভু যিশুকে দেখার জন্য সত্যি আগ্রহ আপনাদের হৃদয় থেকে থাকে, you can also receive all the blessing from Jesus. आप भी यीशु से सारी आशीषों को पा सकोगे। আপনিও প্রভু যিশুর কাছ থেকে সমস্ত আশীর্বাদ পেতে পারেন। When you go home, Jesus will come with you. जब आप वापस घर जाओगे, यीशु आपके साथ आएगा। আর যখন আপনি ঘরে যাবেন, প্রভু যিশু আপনার সঙ্গে যাবে। Where there is Jesus, there will be joy and peace, all kind of blessings. और जहाँ का यीशु है, वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर शांति और सारी आशीषें हैं। আর যেখানে প্রভু যিশু আছে সেখানে আনন্দ আছে এবং সমস্ত আশীর্বাদ আছে। All the sicknesses can be healed. सारी बीमारी चंगाई हो जाएगा। আর সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়ে যাবে। Today Sister Usha testified her mother was completely healed from cancer even without taking a single tablet. और आज बहन उषा ने इस प्रकार गवाही दिया कि उसकी माँ जो कैंसर से पीड़ित था, एक भी औषधि लिए बगैर संपूर्ण चंगाई को प्राप्त किया। আর আজকে সেবিকা বোন তিনি এই সাক্ষ্য দিলেন যে তার মা খুব ক্যান্সারে জর্জরিত ছিল, বিনা ওষুধকে সম্পূর্ণ সুস্থ হলো। Our God is a wonder working God. हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला ईश्वर है। আমাদের ঈশ্বর অদ্ভুত আশ্চর্য কার্যকারী He ঈশ্বর। can heal cancer, AIDS and any incurable sickness. और वो कैंसर की बीमारी को, एड्स की बीमारी को, लाइलाज किसी भी प्रकार की बीमारी को चंगा कर सकता है। আর তিনি ক্যান্সার, এইডস এবং এমন অনেক রোগ যা সুস্থ করা যায় না, সমস্ত কিছুকে যিশু সুস্থ করতে পারে। For that shall we shout 3 hallelujah loudly. इसके लिए आइए हम लोग 3 हालेलुया जोर से चिल्लाएं। আর এর জন্য আসুন আমরা 3 বার হালেলুয়া জোরে করে বলি। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। Dear child of God, don't think what others will think of you. और परमेश्वर के प्रिय संतान, जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं, वो आप ना सोचो। আর হে প্রিয় সন্তানেরা, অন্যজনেরা আপনার বিষয়ে কি চিন্তা করছে তার বিষয়ে চিন্তা করো না। Don't think what the society will think about me. आप ये ना सोचो कि समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, আর আপনি এটা চিন্তা করবেন না সমাজ আপনার বিষয়ে কি চিন্তা করে। What my family members will say. मेरे परिवार के लोग या सदस्य क्या कहेंगे, इसकी सोच या चिंता ना करें। আমার পরিবারের লোকেরা আমার জন্য কি চিন্তা করবে এই বিষয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।
Just love Jesus and believe Jesus. केवल यीशु को प्यार करें, उसे विश्वास करें। শুধু প্রভু যিশুকে প্রেম করুন এবং তাকে বিশ্বাস করুন। If you have such a desire for holiness, अगर आपको पवित्रता के लिए इस प्रकार के आग्रह होगा, আর যদি আপনি পবিত্রতার বিষয়ে এই ধরনের আগ্রহী হয়ে থাকেন, today Jesus will say, I will abide in your house. आज यीशु आपसे कहेगा कि मुझे आज तेरे घर में ठहरना अवश्य है। আজকে যিশু আপনাকে বলবে, আজকে আমি তোমার গৃহেতে থাকবো। In our life also we may be short हमारे spiritually. हमारे जीवन में भी, हमारे आत्मिक अवस्था में शायद हम नाटे होंगे। আর আমরা হয়তো আমাদের জীবনে আত্মিক রূপে বেটে হতে পারি। Some of us may be very short in holiness. कुछ लोग पवित्रता में छोटे होंगे, আর কিছু লোক পবিত্রতাতে অত্যন্ত খাটো, Some may be short in prayer. कुछ लोग प्रार्थना में छोटे होंगे, আর কিছু লোক প্রার্থনার জীবনে খাটো, Some may be in short in doing the will of God. प्रभु की मर्जी करने में शायद नाटे होंगे। আর প্রভুর ইচ্ছা পুরো করার ক্ষেত্রে অনেক লোক হয়তো খাটো, Some may be short in the love of God. परमेश्वर को प्रेम करने के विषय में शायद छोटे होंगे। আর ঈশ্বরকে প্রেম করার বিষয়ে অনেকে হয়তো খাটো। We may not be able to forgive others or bear one another. शायद हम दूसरों को सह नहीं पाते, क्षमा करने नहीं पाते। হয়তো আমরা অন্যজনকে সহ্য করতে পারি না কিংবা ক্ষমা করতে পারি না। But if you have a desire, Jesus can change us. किंतु अगर आपके अंदर आग्रह होगा, यीशु आपको बदल डालेगा। কিন্তু যদি আপনার মধ্যে আগ্রহ থেকে থাকে তাহলে আজকে প্রভু যিশু আপনাকে বদলে দেবে। In Matthew 8 chapter we read that मत्ती लिखित सुसमाचार के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, মথি তার 8 অধ্যায়ে আমরা এইভাবে পড়ি, one day Jesus was sailing in a ship एक दिन यीशु मसीह एक नौका में यात्रा कर रहा था, আরেকদিন প্রভু যিশু একটা নৌকাতে যাত্রা করছিলেন, and there was a great storm. और एक बहुत बड़ा आंधी तूफान उठा, আর একটা প্রচন্ড ঝড় উঠলেন, Disciples were afraid. और शिष्य लोग डर गए। আর শিষ্যরা ভয় পেল। Then what did Jesus say? वहां यीशु ने क्या कहा? আর সেখানে যিশু কি বললেন? Verse 26, why you are fearful? Why are you fearful, O ye of little faith? और 26 वचन, मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 8 के 26 वचन में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? और तब उसने আর মথি লিখিত সুসমাচার তার 8 অধ্যায় 26 পদে প্রভু যিশু এইভাবে বললেন, হে অল্প বিশ্বাসীরা কেন ভীরু হও? At the time of trouble, if we become fearful, if we are worried, then our faith is little. अगर हमारे समस्या के समय में अगर हम डर जाते हैं, भयभीत होते हैं, तो इसका अर्थ यह है हमारा विश्वास अल्प है। আর আমাদের সমস্যার সময় যদি আমরা ভয়ভীত হই, এর অর্থ এটা বোঝায় যে আমরা বিশ্বাসে দুর্বল। In Mark 4 chapter we read, मार्कुस सुसमाचार के पहले अध्याय में মার্ক লিখিত সুসমাচার তার 13 অধ্যায় Jesus was sleeping in the hinder part of the ship. और यीशु मसीह नौका के पिछली जगह में बैठा हुआ था, पीछे के भाग में बैठा हुआ था। প্রভু যিশু নৌকার পেছন সাইডে পশ্চাৎ দিকে বসেছিলেন। Suppose if the boat sinks, first of all, Jesus only should go inside the water. अगर वो नौका अगर वो डूबने लगे तो यीशु मसीह सबसे पहले डूबना चाहिए था। আর যদি সেই নৌকা ডুবে যাওয়ার অবস্থায় আসতো তাহলে প্রভু যিশু প্রথম ডুবে যেত। But the disciple could not understand that. लेकिन शिष्य लोग इस बात को नहीं समझे। কিন্তু শিষ্যরা এটা বুঝতেই পারেনি। Though God is with us, sometimes we are also fearful and afraid when we go through trials. यद्यपि यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे साथ होता है, तथापि कई प्रकार की परीक्षाओं में जाने के समय में हम उसे समझ नहीं पाते। আর যদিও যখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকে তখন নানান পরীক্ষার সময় অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না। We are afraid, we are worried. हम लोग डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, আমরা ভয় পাই, আমরা চিন্তিত হই। That means we have little faith. और इसका अर्थ हमारे अंदर अल्प विश्वास है। আর এর অর্থ হলো আমাদের মধ্যে অল্প বিশ্বাস। Our faith lies short like Zacchaeus. और हमारा विश्वास का जीवन जक्कई के समान नाटा या छोटा है। আর আমাদের বিশ্বাসের জীবন সক্রিয়র মতন বেটে খাটো বলতে পারেন। According to Matthew 6 chapter, मत्ती लिखित सुसमाचार के 6 अध्याय के अनुसार আর মথি লিখিত সুসমাচার 6 অধ্যায়েতে if you are worried about our future, what we will eat, what we will drink, what we will clothe, then our faith is little. अगर हम लोग हमारे भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, तो हमारा विश्वास थोड़ा है। আর যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে চিন্তা করে বলি আমরা কি খাবো, কি পরবো, কি করব, তাহলে আমাদের বিশ্বাস অল্প। Our soul is important. हमारा प्राण मुख्य है। আর আমাদের প্রাণ মুখ্য বিষয়। Bible clearly says, if you seek the kingdom of God and the righteousness thereof, all the other blessings shall be added to it. धर्मशास्त्र स्पष्ट रीति से इस प्रकार कहता है कि अगर तुम उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो ये सारी वस्तु तुम्हें उसके साथ मिल जाएगा। আর শাস্ত্র আমাদের কাছে এই বিষয় প্রকাশ করে বলে
প্রথমে তোমরা তার রাজ্য আর ধার্মিকতার বিষয়ে যদি সচেষ্ট হও তাহলে এই সমস্ত কিছু তোমাকে দেওয়া হবে। In Matthew 14, we read about another little faith experience. मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में और एक अल्प विश्वास के अनुभव को हम देखते हैं। আর মথিলিখিত সুসমাচার তার 14 অধ্যায় আরেকটা অল্প বিশ্বাসের বিষয় দেখি। Jesus walked upon the sea. यीशु मसीह नौका में समुद्र में होकर के चल के गया। আর প্রভু যিশু সমুদ্রের উপরে চলে গেলেন। Peter said, "Bid me also to walk upon the water." और पतरस ने इस प्रकार कहा कि मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी में चलूं। আর পিতর এইভাবে বলল, আমাকেও আজ্ঞা করুন যেন আমিও জলের উপরে হাঁটতে পারি। Jesus said, "Yes, come." और यीशु ने कहा आ। যিশু বলল, হ্যাঁ এসো। He started walking. और वो पानी में चलने लगा। আর তিনি জলে হাঁটতে শুরু করলেন। Verse 29 clearly says, when Peter was come down out of the ship, she walked on the water to go to Jesus. She really walked upon the water. मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय 29 वचन में इस प्रकार लिखा है, और उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। আর মথিলিখিত সুসমাচার তার 14 অধ্যায় 29 পদে এভাবে বলছে, প্রভু যিশু তাকে বললেন, তাতে তিনি নৌকা থেকে নামিয়া জলের উপর দিয়ে হাঁটিয়া যিশুর কাছে গেলেন। But when he saw the wind boisterous, he was afraid and began to sink. किंतु जब उसने आंधी और तूफान और लहरों को देखा, वो डर गया और डूबने लगा। আর যখন তিনি সেই ঝড় এবং তুফানকে দেখলেন আর ঢেউ তরঙ্গকে দেখলেন, তিনি ডুবতে শুরু করলেন। Then Jesus said, "Oh, thou of little faith, wherefore did thou doubt?" और उस समय में 31 वचन में यीशु मसीह कहता है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। আর তখন 31 পদে প্রভু যিশু এইভাবে বলছে, হে অল্প বিশ্বাসী, কেন তুমি সন্দেহ করলে। When we try to walk like Jesus, जब हम लोग यीशु के समान चलने के लिए कोशिश करते हैं, আর যখন আমরা প্রভু যিশুর ন্যায় চলার চেষ্টা করি, sometimes we may be successful, sometimes we may not be successful. कई बार हम सफल होते हैं, कई बार असफल हो जाते हैं। অনেক সময় আমরা কৃতকার্য হই, অনেক সময় আমরা অকৃতকার্য হই। We should not be discouraged saying, "I cannot live like Jesus." और मैं यीशु के साथ जीने नहीं पाया कहकर के हम निराश नहीं होना चाहिए। আর অনেক সময় আমরা প্রভু যিশুর সঙ্গে চলতে পারি না এই কথা ভেবে অনেক সময় হতাশ হওয়া উচিত নয়। Jesus said, "Be perfect as your heavenly Father who is in heaven is perfect." यीशु मसीह ने कहा, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। আর প্রভু যিশু বললেন, পবিত্র হও যেভাবে তোমার স্বর্গীয় পিতা পবিত্র। If it is not possible, Jesus will never say that. अगर ये संभव ना होता, यीशु कभी ना कहता। আর যদি এটা সম্ভব না হতো তাহলে প্রভু যিশু কখনো বলতেন না। So sometimes we may feel we are very short in many spiritual aspects. कई बार आप इस बात को महसूस करते हैं कि आत्मिक कई पहलुओं में मैं बहुत ही नाटा छोटा हूँ। অনেক সময় এইটাকে আপনারা অনুভব করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে আপনি অনেক সময় বেটে খাটো। But we should not be discouraged. किंतु हम अधेरे नहीं होना। তার জন্য হতাশ হবেন না। We should ask for the help of Jesus. हम लोग यीशु से मदद या सहायता मांगना। আমরা প্রভু যিশুর কাছে সাহায্য চাইবো। If you really want to live a holy life, अगर आप सच में पवित्र जीवन जीना चाहते हो, আর আপনি সত্যি যদি পবিত্র জীবন যাপন করতে চান, if you really decide to put on the characters of Jesus, अगर आप सच में यीशु के स्वभाव को पहनना चाहते हो या पाना चाहते हो, আর আপনি সত্যি যদি প্রভু যিশুর স্বভাবকে পড়তে চান কিংবা আপনার জীবনে চান, He will surely help us. वो निश्चय आपकी सहायता करेगा। তিনি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন। In Proverbs 21:10 we read, और नीति वचन 21 के 10 में हम पढ़ते हैं। আর হিতোপদেশ তার 21-10 আমরা পড়ি। please read Proverbs 24:10. 24वें अध्याय का 10 वचन। 24-10 হিতোপদেশ। সংকটের দিনে যদি অবসন্ন হও তবে তোমার শক্তি সংকুচিত। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। If you faint, If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. if you faint in the time of adversity, our strength is small. यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। সংকটের দিনে যদি তুমি অবসন্ন হও তবে তোমার শক্তি সংকুচিত। Problems may come, difficulties may come. कई प्रकार की समस्याएं मुसीबतें आएगा। অনেক ধরনের সমস্যা বিপদ আসতেই পারে। But if you have a close walk with God, we need not faint at all. किंतु अगर यीशु के साथ साथ अगर हम चलते हैं, उसके बहुत ही नजदीक और पास में हैं, तो हम कभी भी हारेंगे नहीं, हम निराश नहीं होंगे। আর যদি আমরা প্রভু যিশুর সঙ্গে সঙ্গে চলি, যদি তার কাছাকাছি থাকি, তাহলে কখনো আমরা নিরাশ এবং হারবো না। If we faint at the time of adversity, then we have very small strength. अगर विपत्ति के समय हम साहस छोड़ देते हैं तो हमारा बल बहुत ही कम है। আর সংকটের সময় যদি আমরা আমাদের সাহস ত্যাগ করি তাহলে আমরা অত্যন্ত দুর্বল। Job lost everything, but he was not discouraged. अय्यूब अपना सब कुछ खो बैठा किंतु अधीर नहीं हुआ। ইয়োব তার সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলেন
কিন্তু হতাশ হলেন না। Now I am going to tell about two testimonies. वर्तमान में तो गवाही को आपके सामने कहूंगा, আর আমি এই সময় দুটো সাক্ষ্যের কথা আপনাদেরকে বলবো। One person with Jesus, one person without Jesus. एक व्यक्ति जो यीशु के साथ था और दूसरा जो यीशु के साथ नहीं था। একজন ব্যক্তি যে প্রভুর সঙ্গে ছিল, আরেকজন ব্যক্তি যে প্রভুর সঙ্গে ছিল না। Both these incidents took place in this year. और ये दोनों ही घटना इस साल घटा। আর এই দুটোই ঘটনা এই বছরেই ঘটেছে। There was a girl in Tamil Nadu, very intelligent girl. तमिलनाडु में बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी एक लड़की है। আর তামিলনাড়ুতে বুদ্ধিমান জ্ঞানী একটা মেয়ে ছিল। She passed her +2 with 98.5%. 98.5% को रखते हुए उस लड़की ने अपनी 12वीं कक्षा को पास किया। 98% মার্ক নিয়ে সেই মেয়েটি সে তার 12 ক্লাস পাশ করলো। Maths she got 10% and physics also she got 10%. और गणित में और फिजिक्स में उसको 100% मिला। অঙ্কতে এবং ফিজিক্সে তিনি 100% পেলেন। School topper in the university. और वो स्कूल में यूनिवर्सिटी में टॉप किया। আর তিনি স্কুল এবং ইউনিভার্সিটিতে টপ ছিলেন। And she wanted to become a doctor. और वो डॉक्टर बनना चाहिए। আর সে একজন ডাক্তার হতে চাইলেন। But then he has to face NEET. There's an exam by name NEET. और उसको निट नामक एक एग्जाम का उसके सामना करना था। আর সে নিট বলে একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে চলেছিল। National Eligibility and Entrance Test. और नेशनल एलिजिबिलिटी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट नामक इस परीक्षा को उसे देना था। ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি এন্ট্রান্স টেস্টে সে অংশী হতে চাইলেন। For that, the children who are sitting in the city, they are attending coaching classes for 6 months and they make themselves thorough in answering the questions. और जो लोग शहर के निवासी बच्चे हैं, वे लोग इस परीक्षा को सामना करने से 6 महीने से पहले ही उन लोग कई प्रकार के कोचिंग को लेकर के संपूर्ण रीति से उसको सीखते हैं और समझते हैं और उस परीक्षा में जाते हैं। আর যারা শহর নিবাসী লোক, তারা এই ধরনের পরীক্ষাতে অংশী হবার জন্য পরীক্ষার আগে 6 মাস থেকে তারা নানান ধরনের কোচিং শিক্ষকের অধীনে থেকে তারা ওই পরীক্ষায় বসার জন্য প্রস্তুতি নিত। There will be 200 questions, all objective type questions only. Within 3 hours, they have to tick everything. Very quickly they have to do, otherwise they cannot finish. और वहां पर 200 प्रश्न पूछा जाता है। सारा प्रश्न विकल्प की रीति में नहीं तो ऑब्जेक्टिव रीति में दिया जाता है और को बहुत ही शीघ्र या बहुत ही जल्दी उसे खत्म करना पड़ता है। अगर नहीं करे तो शायद उनको वो ना मिले। আর সেখানে 200টি প্রশ্ন করা হতো, অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন। আর অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে অপশনও থাকতো, তাড়াতাড়িতে টিক দিয়ে সে উত্তর দিয়ে দেওয়া হতো। যদি না দেওয়া হতো তারপরে আর সুযোগ পেত না। This girl was born and brought up in a small village. There was no coaching class. और ये जो बहन थी, जो लड़की थी, जो वो एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, जहां पर इस प्रकार के कोई कोचिंग सुविधा नहीं था। আর এই যে বোন ছিল, সে একটা ছোট গ্রামে জন্মেছিল। সেই গ্রামে এই ধরনের কোনো কোচিং সেন্টার ছিল না। She had no money to pay the fees for the coaching class also. और कोचिंग क्लास में देने के लिए उसके पास फीस के लिए पैसा भी नहीं था। আর কোচিং ক্লাসে যে তিনি পয়সা দিয়ে পড়বে সেরকম অর্থও তার কাছে ছিল না। So she failed in the NEET exam. और वो नीट के उस एग्जाम में वो पराजित हो गई, फेल हो गई। আর সে নিটের সেই পরীক্ষায় সে ফেল করলো। He thought, I can never become a doctor. और उसने ये सोचा कि मैं कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। আর সে মনে করলো আমি কখনো ডাক্তার হতে পারবো না। And such an intelligent girl, she went and committed suicide. इतनी ज्ञानी ये लड़की जाकर के आत्महत्या कर बसी। আর এই মেয়েটি গিয়ে সে আত্মহত্যা করে নিল। If Jesus had been with her, if she had believed Jesus, she would have never done that. अगर यीशु उसके साथ होता, अगर उसने यीशु को विश्वास किया होता तो ऐसा वो कभी नहीं करता। আর যদি প্রভুকে সে বিশ্বাস করত এবং প্রভু যদি তার সঙ্গে হতো তাহলে সে কখনো এই রকম কাজ করতে পারতো না। She would have very easily joined another course. She would have become successful. She would have got a very good job. She would have earned more than 50,000 every month. She would have been a great blessing for the family, but she committed suicide. हो सकता है कि वो किसी दूसरे कोर्स में वो चले जाती और वहां पर शायद उसको एक अच्छा नौकरी मिल जाता, अच्छा पैसा 50,000 के रूप में वो कमा सकती थी, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए वो एक आशीष बन सकती थी। लेकिन देखो, उसने आत्महत्या कर लिया। আর সে সেই পরীক্ষাতে যদি অকৃতজ্ঞ হয়েছে তাহলে সে অন্য কোন একটা ক্ষেত্রে পরীক্ষা দিয়ে কোন চাকরি পেতে পারতো, যার বেতন অন্তত 50,000 টাকা হতো, যার দ্বারা তার পরিবার এবং সে আশীর্বাদ যুক্ত হতো। কিন্তু যীশু খ্রিস্ট তার সঙ্গে না থাকার কারণে সে আত্মহত্যা নির্বাচন করে নিল। Had she known Jesus and believed and accepted Jesus, she would have never committed suicide. अगर यीशु मसीह को विश्वास करती और उसे उद्धारकर्ता के रूप में अगर ग्रहण करती तो वो कभी भी आत्महत्या नहीं करती। আর যদি প্রভু যীশুকে সে বিশ্বাস করত
সে কখনো আত্মহত্যা করতো না। Now the whole village is crying for her. उसके लिए पूरा गांव अभी रो रहा है আর তার জন্য সমস্ত গ্রাম এখন কাঁদছে। Her father is a daily wage labor. और उसका जो पिता है वो दैनिक मजदूरी का काम करने वाला एक मजदूर है। আর তার বাবা দৈনিক মজদুরের কাজ করে। He says, with utmost difficulty we gave her education. Now she has committed suicide. Every day he is crying, even now. और उसका पिता इस प्रकार कहता है, बड़े तकलीफ के साथ हमने इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसने आत्महत्या कर लिया। और ये कहकर हर दिन वो पिता रोता रहता है। আর তার বাবা রোজ কেঁদে কেঁদে এই কথা বলে, অত্যন্ত কষ্ট করে মেয়েটাকে পড়াশোনা শিখেছিলাম। A person who believes Jesus need not commit suicide. एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। আর একটা ব্যক্তি যদি প্রভু যিশুকে সে বিশ্বাস করে সে কখনো আত্মহত্যা করবে না। Because under all circumstances our Lord is with us. क्योंकि हमारी सारी परिस्थिति में हमारे ईश्वर परमेश्वर हमारे साथ है। কেননা আমাদের সমস্ত পরিস্থিতিতে আমাদের ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছে। There was a believer. एक विश्वासी है, একজন বিশ্বাসীও আছে। He had a very big shop in a supermarket. सुपरमार्केट में एक बहुत बड़ा दुकान उसका है। আর সুপার মার্কেটে একটা বড় দোকান আছে তার। One day there was a fire accident. All the shops, including his shop, was completely burnt. एक बार वहां पर अग्नि दुर्घटना हुआ, सारी दुकानों के साथ इसका भी सारा दुकान की सामग्री साथ जल गया। আর একদিন সেই বাজারে যখন আগুন লাগলো সমস্ত দোকানের সঙ্গে এর দোকানটাও জ্বলে গেল। Everything was burnt. सब कुछ जल के राख हो गया। সমস্ত কিছু জ্বলে ছাই হয়ে গেল। All were discouraged. सब लोग निराश। প্রত্যেক লোক হতাশ হয়ে গেল। But this believer was not discouraged. लेकिन ये विश्वासी निराश नहीं हुआ। কিন্তু এই বিশ্বাসী নিরাশ হতাশ হয়নি। He put a board. उसने वहां पर एक बोर्ड टंगाया আর সেখানে একটা বোর্ড তিনি টাঙালেন। Things are lost. Things are burnt. और ये सामग्री सब जल गया, नष्ट हो गया। আর এই সমস্ত সামগ্রী যে জ্বলে গেল বিনষ্ট হলো, Money is burnt. पैसा जल गया, পয়সা জ্বলে গেল, Shop is burnt. दुकान जल गई, আর দোকান জ্বলে গেল, But faith is not burnt. लेकिन मेरा विश्वास नहीं जला। আমার বিশ্বাস কিন্তু জ্বলে যায়নি। Tomorrow there will be business in this place as usual. जैसे हमेशा होते आया है, कल यहाँ पर व्यापार होगा। আর যেভাবে প্রতিদিন ব্যাপার হয়ে থাকে কালকেও এখানে ব্যাপার হবে। He made a put small tent and start selling. और उसने छोटा सा तंबू गाड़ा, बेचना शुरू किया। আর সেখানে তিনি একটা ছোট তাম্বু তৈরি করলেন এবং আবার ব্যবসা চালু করলেন। Within 1 month, because all the shops are closed, he had a maximum profit. और एक महीने के अंदर जब सारी दुकानें बंद था, इसको सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ। আর এক মাসের মধ্যে যখন সমস্ত দোকান বন্ধ ছিল তখন এর সবচেয়ে বেশি লাভ হলো। Seeing his faith, others also started doing things. और उसके विश्वास को देख करके बाकी लोग भी वैसे ही करना शुरू किया। আর তার বিশ্বাসকে দেখে বাকি লোকেরাও দোকান শুরু করলো। Dear children of God, if we are the true children of God, let anything happen, we need not be discouraged. By faith, we can come up again. परमेश्वर के प्रिय संतान, अगर हम सचमुच परमेश्वर के सच्चे संतान होंगे तो किसी भी परिस्थिति में हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। विश्वास से हम सब कुछ कर सकेंगे। হে ঈশ্বরের সন্তানেরা, যদি আমরা সত্যিকারের ঈশ্বরের সন্তান হয়ে থাকি তাহলে কোনো বিষয়ে হতাশ হবেন না। অবশ্যই আমরা প্রভু যিশুতে জয়ী হব। Dear child of God, you may belong to any religion, any cause, don't commit suicide. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के होंगे, किसी भी कारण से कभी भी आत्महत्या ना करना। হে প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনি হয়তো অন্য কোনো ধর্মের, অন্য কোনো জাতির লোক হতে পারেন, কোনো কারণে কখনো আত্মহত্যা করবেন না। When you feel that everything is going out of control, just call upon Jesus. जब आप इस बात को महसूस करोगे कि सब कुछ मेरे नियंत्रण के बाहर हो जा रहा है, उस समय में यीशु को पुकारो। আর আপনি যখনই বুঝতে পারবেন যে সমস্ত কিছু আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে হচ্ছে, সেই সময় একবার যিশুকে ডাকুন। Because Isaiah 25:8 says, God will wipe away all the tears from all the faces. क्योंकि यशायाह किताब 25वें अध्याय के 8 वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर सारे चेहरों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। কারণ যিশায়া তার 25:8 বলছে আমাদের ঈশ্বর আমাদের শ্রীমুখ থেকে সমস্ত কান্নাকে পুছে দেবে। Not from one face. केवल एक चेहरे से नहीं, শুধু একটা মুখ থেকে নয়, Not only from the face of the Christians. केवल मसीहों के मुखों से नहीं, শুধু খ্রিস্টানদের মুখ থেকে নয়। God will wipe away all the tears from all the faces. कि तू लिखा है कि यहोवा सबों के मुख से उसकी आंसू पोंछ डालेगा। আর লেখা আছে সদাপ্রভু সমস্ত মুখ থেকে তাদের চোখে জল পুছে দেবে। Hallelujah. হালেলুয়া। Our God wipes away all the tears from all the faces.
हमारा परमेश्वर सारे लोगों के चेहरों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। আর আমাদের ঈশ্বর সমস্ত লোকেদের মুখ থেকে চোখ থেকে সমস্ত চোখের জল মুছে দেবে। So we should never commit suicide. इसके लिए हम कभी भी आत्महत्या ना करें। আর এই কারণে কখনো আমাদেরকে আত্মহত্যা করা উচিত নয়। If we commit suicide, there is every chance that we go to hell. अगर हम लोग आत्महत्या करें तो नरक जाने का संभावना है। আর আমরা যদি আত্মহত্যা করি তাহলে নরকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। Murder is a sin हत्या करना एक पाप है হত্যা করা একটা পাপ, because man is created in the image and likeness of God. क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की स्वरूप और समानता में सृजा गया है। কেননা ঈশ্বর মানুষকে তার সাদৃশ্যে রূপান্তর করলেন। You may belong to any religion, you are created in the form, image and likeness of God. आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप ईश्वर की स्वरूप और समानता में सृष्टि किए गए हो। আপনি যে কোনো ধর্মের লোক হোক না কেন, আপনাকে ঈশ্বরের মতন করে তৈরি করা হয়েছে। If you kill yourselves, you are committing murder. अगर आप अपने आप को भी मारते हो तो आप हत्या करते हो। আর আপনি যদি নিজেকেও মারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে হত্যাকারী বলা হবে। Bible says all the murderers will go to hell. और धर्मशास्त्र कहता है कि सारे हत्या करने वाले नरक में जाएंगे। আর বাইবেল আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় সমস্ত হত্যাকারীরা তারা নরকে যাবে। Actually, the spirit of suicide is a spirit. Committing suicide is a spirit. Work of the spirit. आत्महत्या करना एक आत्मा है, एक आत्महत्या करने वाली आत्मा है जो आत्महत्या करने को मजबूर करता है। আর আত্মহত্যা করার একটা আত্মা আছে যা আত্মহত্যা করার জন্য লোকেদেরকে ব্যস্ত করে তোলে। Recently, one man climbed up to a 500 feet height electric post. हाल ही में एक व्यक्ति 500 मीटर हाइट के एक इलेक्ट्रिक पोस्ट के ऊपर चढ़ा। আর সম্প্রতি একটা লোক 500 মিটার উঁচুতে একটা ইলেকট্রিক বোর্ডের উপরে চড়লেন। From there, he jumped and committed suicide. वहां से कूद के आत्महत्या किया। সেখান থেকে তিনি লাফ কেটে আত্মহত্যা করলেন। Can we do that? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? আমরা এখানে এইভাবে বলতে পারি? Easily we cannot do it. आसानी से हम ये नहीं कर सकते। আর সহজে এটা করতে পারি না। When the spirit enters inside, it discourages them. It say you cannot live, you cannot do anything, you are useless, you commit suicide. और जब ये आत्महत्या करने वाली आत्मा एक व्यक्ति के अंदर घुसता है तो वो उसको निराश करते चले जाता है कि तेरा जीने का कोई लाभ नहीं, तेरे से कोई फायदा नहीं, और इस प्रकार उससे इस निराश करते करते आत्महत्या करने को मजबूर करता है। আর যখন এই ধরনের আত্মহত্যাকারী আত্মা যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করবে তখন সেই আত্মা তাকে বারবার এই কথা বলবে, এই জগতে বেঁচে থাকার তোমার কোনো কারণ নেই, কারণ তুমি যোগ্য না, তুমি আত্মহত্যা করো। If a person commits suicide and die before his time, he will go to hell. That means devil is successful. अगर एक व्यक्ति अपने समय से पहले आत्महत्या करके मर जाता है तो वो निश्चय नरक जाएगा, क्योंकि शैतान जीत गया। আর যদি এই ব্যক্তি সময়ের আগে আত্মহত্যা করে নিজের প্রাণ দিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই সে নরকে যাবে, কারণ শয়তান সেখানে জয় পেল। That's why devil is making the people to commit suicide. इसी कारण से शैतान लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। আর এই কারণেই শয়তান মানুষদেরকে আত্মহত্যা করার জন্য তাকে মজবুর করে। It's a spirit, evil spirit. ये एक दुष्ट आत्मा है। আর এটা একটা দুষ্ট আত্মা। Shall we all pray, binding the power of that suicidal spirit? आइए क्या हम लोग सब मिलकर के इस दुष्ट आत्मा जो आत्महत्या करने के लिए कहता है उसको हम बांध के प्रार्थना करें। আসুন আমরা প্রত্যেকে এই যে দুষ্ট আত্মা যা আমাদেরকে আত্মহত্যা করার জন্য আমাদেরকে প্ররোচনা দেয় তাকে কি আমরা বেঁধে প্রার্থনা করতে পারি? Nobody could commit suicide because of any problem. किसी भी प्रकार की समस्या के कारण कोई भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। আর যে কোনো সমস্যা আসুক না কেন কেউ যেন আত্মহত্যা না করে। They should call upon Jesus and should be saved. ये यीशु को पुकार के वे लोग उद्धार पाना चाहिए। আর তারা যেন প্রভু যিশুকে ডেকে তারা যেন উদ্ধার পায়। Shall we bind the spirit of suicide and pray for 2 minutes? आत्महत्या की शक्ति को आइए हम बांध के 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। আত্মহত্যার শক্তিকে বেঁধে আসুন 2 মিনিট আমরা প্রার্থনা করি। Khada khaba khadabali kibaraba shidabanga thudabanga dina raba khade khabe khare. We bind all the power of darkness, power of suicide in the mighty name of Jesus. Let not the people deceive the master, Lord. Let all the deceiving spirit destroyed in the mighty name of Jesus. Preserve the people, Lord. Preserve all the people of all the religion, all the caste, any community. Thade khabe kida khaba ribalanga thudabala shidabanga dina. The devil should not deceive anybody, Lord. The devil should not deceive anybody. The devil should not anybody. Have mercy upon the people, O Lord. Have mercy upon the people. Preserve all the people. Let them call upon thee and be blessed and delivered, O Master, Lord. Thou art a wonder-working God. Do great things and glorify the name, O Lord. Thade khabe kadamana kibarabe kudabale kibarabe shidabanga dina. Very God, cheme thaviya.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. That God may preserve all the people from the spirit of suicide. Let us praise God. परमेश्वर सारे लोगों को आत्महत्या करने वाली उस आत्मा से बचाए, रक्षा करे, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। আর ঈশ্বর সমস্ত লোককে আত্মহত্যার সেই আত্মা থেকে তাদেরকে রক্ষা করছে, আসুন তার জন্য ধন্যবাদ করি। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Now we will tell about another testimony who believed Jesus. और एक गवाही मैं आपसे कहूंगा जिसने यीशु को विश्वास किया। আরেকটা সাক্ষ্যের কথা বলবো যে প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করত। He is our believer. He is working in the northeastern region. और वो हमारा विश्वासी है और वो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में रहता है। আর সে আমাদের বিশ্বাসী, সে নর্থ ইস্ট জোনে সে চাকরিতে রত। In some part of northeast. In some part of northeast. और ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक भाग में या क्षेत्र में, আর নর্থ ইস্টের কোন একটি ক্ষেত্রেতে people from other state they cannot go and settle in that area. दूसरे जगह से या दूसरे क्षेत्र से कोई भी उस खास जगह में जाकर के रह नहीं सकते हैं। আর অন্য কোন স্টেট রাজ্য থেকে সেই বিশেষ জায়গাতে কেউ গিয়ে বসবাস করতে পারবে না। One the local people can stay. केवल वहां के स्थानीय लोग ही रह सकते हैं। শুধু সেখানকার স্থানীয় লোকেরাই থাকতে পারবে। Our believer from Andhra, he got a big nice job in that place in Shillong. और शिलोंग के उस जगह में हमारा एक विश्वासी जो आंध्रा से ताल्लुकात रखते हैं, उस जगह में उसको अच्छा नौकरी मिला। আর শিলংয়ে সেই জায়গাতে আমাদের এক বিশ্বাসী যিনি আন্ধ্রা থেকে সেখানে গিয়ে চাকরি পেয়ে বসতি করত। His wife was pregnant. और उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। আর তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। He was searching for a house. वो एक घर को ढूंढ रहा था। আর সে একটা ঘর খুঁজছিল। There was another gentleman from Andhra. He wanted to get a house near his house. और वहां पर एक दूसरा आंध्रा के रहने वाले एक सज्जन रहते थे, वो ये चाहते थे कि उसके घर के पास ही उसे घर मिले। আর সেখানে আরেকজন আন্ধ্রাবাসী ছিল, সে চাইতো যেন এই লোকটি আমাদের ঘরের কাছাকাছি যেন থাকে। He got the house. उसको घर मिला। তাকে সে ঘর পেল। But one day the headman and the locality people came and told that you cannot stay in our area. और उस क्षेत्र का जो मुखिया था और गांव के बाकी लोग वहां पर आए और कहा हमारे इस क्षेत्र में आप रह नहीं सकते। আর সেই অঞ্চলের যিনি একজন মুখ্য লোক ছিল, সে এসে তাদেরকে বলল আমাদের এই ক্ষেত্রের মধ্যে তুমি থাকতে পারো না। Earlier headman he used to allow. पहले जो मुखिया थे वो अनुमति दिया करते। আর প্রথমে যে প্রধান ছিল সে তো অনুমতি দিত। This headman was very strict. लेकिन ये जो मुखिया बहुत ही कड़ा था। আর এই যে প্রধান ছিল সে অত্যন্ত কড়া। In northeast the headmen are very powerful. When they say yes, all should say yes. When they no, all should say no. नॉर्थ ईस्ट में जो मुखिया है उसको बहुत ही शक्ति रहता है। अगर वो हाँ कहे तो गांव के सारे लोग हाँ कहना चाहिए, अगर ना कहे तो सब मिलके ना करना चाहिए। আর নর্থ ইস্টের এই ধরনের যারা প্রধান হয় তারা অত্যন্ত কঠিন হয়। তারা যদি হ্যাঁ একবার বলে তাহলে হ্যাঁ, আর না যদি একবার বলে তাহলে না। One day night they all came. एक रात वे सब आए। একটা রাত্রে তারা সবাই এলো। They wanted to thrash them and send them out of the house. और वे लोग उसको वहां से घसीट करके उसको मार के वहां से निकाल देना चाहते थे। আর তারা তাকে মেরে সেখান থেকে বার করে দিতে চাইলো। But the wife was crying. She was pregnant. और उसकी पत्नी जो है वो रो रही थी, वो गर्भवती है। আর তার স্ত্রী তিনি কাঁদছেন কারণ তিনি অন্তঃসত্ত্বা। Then they took pity. Okay, as soon as the delivery is over, you should vacate. वे लोगों ने दया दिखाया, जैसे ये बच्चा जन्म ले लेगा उसके बाद इस जगह को आप छोड़ देना चाहिए। আর তারা এই ধরনের তারা দয়া দেখালো যে এই সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হবে তারপরে এই জায়গা তোমরা ছেড়ে দেবে। Then the brother told that if you send us out, it's okay. After getting a child, if you send it, it's very difficult. और उसने वो भाई ने कहा कि अगर इस परिस्थिति में जाए तो ठीक है, लेकिन बच्चा होने के बाद जाना बहुत ही मुश्किल होगा। আর সে ভাই বলল এই রকম পরিস্থিতিতে যদি এখান থেকে চলে যায় তাহলে ভালো, কিন্তু বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর এখান থেকে যাওয়া একটু অসুবিধা হবে। Then they said no. उसने कहा नहीं। তারা বলল না, As soon as the delivery is over, you have to go away. और जैसे ही बच्चा होगा आपको यहाँ से निकलना ही है। আর যখনই এই বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে এখান থেকে তখনই তোমরা যাবে। Before taking this house, और इस घर को लेने से पहले আর এই ঘরটা নেবার আগে he got another house. उसको और एक घर मिला था। সে আরেকটা ঘর পেয়েছিল। He paid a deposit of 12,000 and 1 month salary of 1 month rent of 12,000. 24,000 he paid to that owner. और उसने उस घर का जो किराए के रूप में उसने एक महीने के किराए जो 12,000 जो है उसके अनुसार उसने 24,000 वहां पर जमा किया। Deposit 12,000, rent 12,000. और 12,000 उसने डिपॉजिट किया और किराया 12,000 उसने डिपॉजिट किया। আর সেই ঘরের ভাড়া ছিল 12,000 টাকা,
এক মাসের ভাড়া তাকে ডিপোজিট দিতে হয়েছে এবং আর এক মাসের ভাড়া তাকে অ্যাডভান্স স্বরূপ দিতে হয়েছে। This house rent was, the present house is only 6,000 rent. और वर्तमान जिस घर में वो ठहरा हुआ है उसका किराया केवल 6,000। আর বর্তমানে সে যে ঘরটি থাকতো তার ভাড়া 6,000 টাকা। He went to the old owner, told him, sir, I have got a new house. Can you please return back the money which you took from me? और उसने अपने पुराने घर के मालिक के पास जाकर के कहा कि मुझको एक दूसरा घर मिल गया है, तो क्या आप मुझे उस पैसे को जो मैंने आपको भुगतान किया था क्या वापस करोगे? আর সে পুরনো মালিককে গিয়ে বলল, আমি একটা ঘর পেয়েছি, যে টাকাটা আমি আপনার কাছে রেখেছি আপনি কি সেই টাকাটা দেবেন? If you want to take half of the money also, you can take. उसने कहा कि अगर आप चाहते हो तो आधा पैसा रख लो, আর আপনি যদি মনে করেন তাহলে অর্ধেক পয়সা আপনি নিয়ে নেন। But he said, no, you will not get even a single naya paisa. I will not return anything. लेकिन घर का मालिक ने कहा कि नहीं, एक पैसा भी मैं तुझे वापस नहीं करूंगा। কিন্তু ঘরের মালিক বলল, না আমি এক পয়সাও তোমাকে দেব না। So already he lost 24,000. और पहले से उसको 24,000 मिल गया है, আর সে আগেও नहीं, हार गया. पहले से 24,000 उसका नुकसान हो गया। আগেই সে 24,000 টাকা সে ক্ষতি করেছে। Now new house he has to pay 6,000, 6,000, 12,000. और उस नए घर के लिए उसको 6,000, 6,000 ऐसे 12,000 देना है। আর নতুন ঘরের জন্য তাকে 6,000, 6,000, 12,000 টাকা দিতে হবে। His payment was only 28,000. और उसका जो वेतन है वो केवल 28,000 ही है। আর তার মাইনে শুধুমাত্র ওই 28,000 টাকা। He did not what to do. और वो नहीं He समझ, did not know what to do. अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि अब क्या किया जाए। এখন সে বুঝতে পারছে না যে সে কি করবে। With a pregnant wife, where to go? और मुझे इस गर्भवती अपनी पत्नी के साथ मुझे जाना पड़ेगा। আর এই অন্তঃসত্ত্বা আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমাকে এখান থেকে যেতে হবে। Now he wants 36,000 minimum immediately. और तुरंत उसको 36,000 रुपए देना है। আর তাকে ঠিক সেই সময় 36,000 টাকাও ফেরত দিতে হবে। His payment is only 28,000. लेकिन उसका जो मासिक वेतन है वो केवल 28,000 रुपए। আর তার মাসিক বেতন শুধুমাত্র 28,000 টাকা। He went to the office. वो ऑफिस में नहीं तो कार्यालय में गया আর সে নিজের কার্যক্ষেত্রে গেল। His check for payment was given. और उसका पेमेंट उसको दिया गया। আর তার যে পেমেন্ট তাকে দেওয়া হলো, In the check it was written 56,000. His payment was 28,000. But the check has been paused for 56,000. और जब उसने चेक में देखा तो देखा कि उसका जो मासिक जो सैलरी है, वेतन है, वो केवल 28,000 ही है, किंतु उस चेक में 56,000 उसको दिया गया। আর তার মাসিক যখন সে পেমেন্ট আনতে গেল, চেক আনতে গেল, তার বেতন 28,000 টাকা মাত্র, কিন্তু যখন চেক আনতে গেল দেখলো সেখানে 56,000 টাকা তাকে চেক দেওয়া হলো। He went and told the officer, sir, something has gone wrong. उसने जाकर के अधिकारी से कहा कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ है। আর সে গিয়ে সেই আধিকারিককে বলল, হয়তো এখানে কিছু ভুল হয়েছে। He took the check and saw. उसने चेक को लिया और अधिकारी ने उसे देखा আর সে ওই চেকটাকে নিয়ে এবং সেই অধিকারীকে দেখালেন। And told, don't worry, you can take the money and spend it, I will see to it. और उसने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, आप पैसा निकालिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, मैं इसको देख लेता हूँ। আর সে বলল, আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি পয়সা নিন এবং খরচা করুন, আমি এই বিষয়টাকে দেখে নেব। He wanted 36,000, God gave him 56,000. उसको 36,000 चाहिए था, ईश्वर ने 56,000 उसको दिया। আর তাকে 36,000 টাকা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তার জন্য 56,000 টাকা জোগাড় করে দিল। Already 3 months over, that payment has not been deducted from his salary even now. और अभी 3 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक वो जो पैसा जो दिया गया उसमें काटा नहीं गया। আর 3 মাস অতিক্রম হয়ে গেছে, এখনো যে পয়সা তাকে দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত সেটা কাটা হচ্ছে না। When I heard the testimony, I was so excited and asked him how it happened. So wonderful, so many wonderful things. और जब मैंने इस गवाही को सुना तो मैं बहुत ही उत्तेजित हुआ। मैंने पूछा, ऐसे अद्भुत काम कैसे हुआ? আর আমি যখন এই সাক্ষ্য শুনলাম আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি চিন্তা করছি এই রকম আশ্চর্য কাজ কি করে হলো। He told me, Pastor, on those days we were always on the tears. We cried so much for this house. We cried so much for our financial trouble. Now everything is settled. It is God has done a miracle for us. और पास्टर जी को उसने इस प्रकार कहा कि पास्टर जी, इस प्रकार की परिस्थिति में जब रकम की में आवश्यकता, उन दिनों में हम लोग बहुत ही रोते रोते हमारी समस्या के लिए, हमारे आर्थिक अवस्था के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने हमारी सारी समस्या का समाधान किया। আর তিনি আমাকে বললেন, পাস্টরজি, যখন এই ধরনের আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আমরা প্রতিদিন কেঁদে কেঁদে এই সমস্ত সংকট নিয়ে আমরা প্রার্থনা করছিলাম, আর ঈশ্বর আমাদের জন্য এই রকম পথ খুলে দিলেন। So many days we both cried for his house.
कितने दिनों के लिए हम इस घर के लिए रोते हुए प्रार्थना किए। আর আমরা কতদিন এই ঘরের জন্য আমরা কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা We করতাম। cried for the financial trouble. आर्थिक समस्या के लिए हमने आंसू बहाया। আমরা এই অর্থ সংকটের জন্য প্রার্থনা করছিলাম চোখের They জলে। had all kind of adversity, but they did not faint. और हम कितने प्रकार के विरोध they had- उनके जीवन में कितने प्रकार के विरोध आया, किंतु वे निराश नहीं हुए। আর তার জীবনে কত ধরনের বিরোধ হলো, তবুও সে হতাশ হলো না। They knew how to ask God and receive from God. उनको मालूम है कि कैसे परमेश्वर से पूछना है, कैसे परमेश्वर से मांग के लेना है। আর সে জানতো কিভাবে ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করতে হবে এবং কিভাবে ঈশ্বরের কাছে চেয়ে নিতে হবে। Same headman, now he has permitted to stay them in the same house. अभी वही मुखिया उन लोगों को उसी घर में ठहरने के लिए अनुमति भी दे दिया। আর এখন সেই প্রধান তাদেরকে সেই ঘরে থাকার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। He was from Andhra, even now he is from Andhra. वो आंध्र देश से है और वो आंध्र का है। আর সে আন্ধ্রার বাসী এবং সে অন্ধ্রপ্রদেশের লোক। Now he got a child also. अभी उसको संतान भी हुआ এখন তার একটা সন্তানও হয়েছে। Now this his rent is only 6,000. और इसका किराया केवल 6,000 আর এর ভাড়া 6,000 টাকা ছিল। Previous house was 12,000. और उसने उसको 12,000 दिया। No. Previous पहले house का उसको 12,000 था। আর আগেরটা 12,000 টাকা ছিল। So every year he is saving 72,000 rupees. और हर साल वो इस प्रकार 72,000 रुपए को वो बचा पा रहा है। আর এইভাবে প্রতি বছর সে 72,000 টাকা করে সঞ্চয় করতে শুরু করলো। Now he got a son 2 weeks back. और पिछले 2 सप्ताह पहले उसको एक पुत्र हुआ। আর 2 সপ্তাহ আগে তার একটা সন্তান হলো। He named the child as Alelu Adonai. और उसने उस बच्चे का नाम हेलेलु एडोनाई करके रखा। আর সে বাচ্চার নাম তিনি হালেলুয়া মাই বলে রাখলেন। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति He हो। called his name son. Praise the Lord. Glory to God. उसने अपने पुत्र का नाम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करके रखा। আর তিনি তার সন্তানের নাম ঈশ্বরের নাম গৌরব হোক বলে তিনি রাখলেন। So at the time of adversity, a true child of God need not be discouraged. विपत्ति के समय में परमेश्वर के सच्चे संतान को निराश होने की आवश्यकता नहीं। আর বিপদের সময় সত্য ঈশ্বরের সন্তানদেরকে কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয়। We should learn to sit and pray and cry in the presence of God and get results. लेकिन हमें चाहिए कि परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग बैठे रोते हुए प्रार्थना करके उसके परिणाम को पाले। আর কিন্তু আমাদের উচিত যেন আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে বসে কেঁদে তার পরিণাম যেন আমরা আদায় করে নিই। You may be a new person. आप एक नए व्यक्ति होंगे। আপনি একটা নতুন ব্যক্তি হতে পারেন। You may be a believer. आप एक विश्वासी होंगे। আপনি একটা বিশ্বাসী হতে পারেন। In Hebrew 11:6 we read, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय के 6 वचन में लिखा আর है। ইব্রিয় তার 11:6 তে এইভাবে লেখা আছে, the one who cometh unto God और एक व्यक्ति जो अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप देता है, समर्पण करता है। আর যখন पास একটা आता ব্যক্তি है, जो परमेश्वर के पास आता है, আর যারা ঈশ্বরের কাছে আসে he should believe that there is God. वो विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर है। আর তার এইটা বিশ্বাস করা উচিত যে ঈশ্বর আছে। He also should believe that God is the rewarder of them, those who diligently seek Him. और वो इस बात को भी विश्वास करना चाहिए कि अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। আর তারা যেন এইটাও বিশ্বাস করে যারা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে তিনি তার পুরস্কার দাতা। Our God is a faithful God. हमारा ईश्वर विश्वास योग्य ईश्वर। আমাদের ঈশ্বর বিশ্বস্ত ঈশ্বর। If you diligently seek Him, अगर हम सच्चे दिल से उसे ढूंढेंगे আর আপনি যদি সত্য হৃদয়ে তাকে খোঁজেন He will fight all our battles. और वो हमारी सारी युद्ध को लड़ेगा। আর তিনি আমাদের সমস্ত যুদ্ধকে যুদ্ধ করবে। We will have victory in every problem. हमारी सारी समस्या में हमको जय मिलेगा। আমাদের সমস্ত সমস্যাতে তিনি জয় দেবে। And every problem we can say, Alleluia Adonai. और हर एक समस्या में हम लोग कहने पाएंगे हालेलुया एडोनाई। আর সমস্ত সমস্যার সময় এই কথা বলতে পারবো হালেলুয়া আডোনাই। I came out of sickness, praise the Lord. मैं बीमारी से बच निकला, परमेश्वर की महिमा हो। আমি আমার রোগ থেকে বেঁচে গেলাম, ঈশ্বরের নাম I মহিমা came হোক। out of financial trouble, praise the Lord. आर्थिक समस्या से मुझे उद्धार मिला, परमेश्वर की स्तुति हो। আর্থিক সমস্যা থেকে আমি উদ্ধার পেলাম, ঈশ্বরের নামে গৌরব হোক। How many of you believe that our God is a faithful God? कितने लोग इस बात को विश्वास से करते हैं कि हाँ हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य ईश्वर। আর কত লোক এটা বিশ্বাস করেন যে আমাদের ঈশ্বর বিশ্বস্ত ঈশ্বর। For the faithfulness of God, shall we all praise God? परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए आइए परमेश्वर को हम स्तुति करें। আর ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্য সন্তানেরা আসুন তার স্তুতি করি। Praise the Praise the Lord, Lord, praise praise the the Lord, Lord, praise the Lord, praise the Kade, Lord, kaba, kalu, praise the Lord, kabe, praise the kade, Lord, kabe, praise the shadabang, Lord, praise the Lord, kadina, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Rabalang, tudamana, kibarabe, kidabala, kidab- 1 minute, don't stop, till I say don't stop. जब तक मैं रुकने के लिए ना कहूँ स्तुति करते रहिए, करते रहिए। আর যতক্ষণ আমি বন্ধ করতে বলবো না স্তুতি করতে থাকুন, করতে থাকুন। Kabe, kada, kaba, kadamane, kibarabe, shidabang, tidabang, tina, rabalang, da, tidabang, tudamane, shidabang, tidabang, tina. Thou art a faithful God, thou art a faithful God, thou art a faithful God, thou art a rewarder of those who diligently seek your master, Lord. Let all the dear children seek upon the time of adversity. Nobody should be
be discouraged. Nobody should be discouraged, O Master Lord. Nobody should be discouraged. Nobody should be weak. All should be strong. Kade kabe kidabale hibalagatina. Rabalagate kidabala kibarabe kidamana kibarabe kidabalo kubarabe khade kabe kale kabe ribalagatunamana kibarabe khade kabe kilo kabe hidabagatina. Rabalagatunamana ribalagate ribalagata ribalagate. Remember yourself as a faithful God and all the people who love. Nobody should be discouraged. No believer should be discouraged. No servant of God should be discouraged. Encourage everyone, O Lord. Thou art a wonder-working God. If you diligently seek me, you can get all the blessings, O Lord. Sharabanga judabale hidabanga hidabagatina. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Our God is a faithful God, हमारे ईश्वर विश्वास योग्य ईश्वर है, আমাদের ঈশ্বর বিশ্বস্ত ঈশ্বর, but we have to pay the price. लेकिन हमें उसके लिए एक मूल्य चुकाना है। কিন্তু আমাদের তার জন্য মূল্য দিতে হবে। And there's a saying in Tamil, और तमिल में इस प्रकार एक कहावत है, আর তামিলে এই ধরনের একটা কথিত বাক্য আছে, Idli Guruma Summa Varma. इडली और जो कुरमा है क्या वो ऐसे ही मिल जाएगा? Okay, if you buy idli and sambar, 50 rupees will get 10 idlis. और अगर हम लोग को इडली और सांबार खरीदना है तो हम लोग को 50 रुपए देना पड़ेगा 3 इडली के लिए। আর ইডলি আর কোরমা কি এমনি পাবে? ইডলি আর সাম্বারে যদি আমরা নিতে চাই 50 টাকা আমাদের দিতে হয় তিনটের জন্য। But if you want idli with chicken guruma, you have to pay 100 rupees. लेकिन अगर आपको इडली चिकन कुरमा या चिकन करी के साथ चाहिए तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। আর যদি ইডলি এবং চিকেন কুরমা যদি আপনি চান তাহলে 100 টাকা দিতে হবে। If you diligently seek God, अगर आप सच्चे दिल से ईश्वर को ढूंढोगे, আর আপনি সত্যি হৃদয়ে যদি ঈশ্বরকে খোঁজেন, He is faithful. वो विश्वास योग्य है। তিনি বিশ্বস্ত। See, the same headman, same people of the locality, now they are so kind, they are loving this family so much. When they delivered a child, they all came and helped them. और वही गांव है, वही गांव के लोग, वही मुखिया, देखो किस प्रकार बदल गए और उस बच्चे के जन्म के समय सब लोग आकर के उनकी मदद किया। আর দেখুন সেই গ্রাম, সেই প্রধান, কিন্তু দেখুন কিভাবে পরিবর্তন হলো। যখন এই বাচ্চা জন্মালো সমস্ত এসে তাকে তার লোকেরা এসে তাকে সাহায্য করলো। He wanted 36,000, God gave him 56,000. उसको 36,000 चाहिए था, ईश्वर ने 56,000 दिया। দেখুন তার 36,000 প্রয়োজন ছিল কিন্তু ঈশ্বর তাকে 56,000 টাকা জুগিয়ে দিল। Shall we shout hallelujah for that? और उसके लिए आइए हालेलुया बोलेंगे। আসুন তার জন্য আরেকবার হালেলুয়া বলি। হালেলুয়া। Okay, Jesus said, I will come and stay in your house. और यीशु ने कहा कि मुझे तेरे घर में ठहरना अवश्य है। আর প্রভু যিশু বলল আমি তোমার ঘরে অবশ্যই অবস্থিতি করব। But he did not immediately say, this day salvation has come to his house. लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत जक्कई को ये नहीं कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। কিন্তু প্রভু যিশু খ্রিস্ট তৎক্ষণাৎ তাকে এই কথা বলেনি যে আজকেই তোমার গৃহেতে পরিত্রাণ উপস্থিত হলো। Now he accepted Jesus. उसने यीशु को ग्रहण किया। তিনি প্রভু যিশুকে গ্রহণ করলেন। Jesus is going to his house. यीशु उसके घर की ओर जा रहा है। প্রভু যিশু তার ঘরের দিকে যাচ্ছে। And thousands of Jews were following. हजारों यहूदी उसके पीछे, হাজার হাজার সে জিহুদীরা তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে। Zacchaeus was so happy. जक्कई बहुत ही खुश। আর সক্রিয় অত্যন্ত আনন্দিত। Suddenly there was a murmuring. अचानक कुड़कुड़ाने की एक आवाज, আর ঠিক তৎক্ষণাৎ বচসা করার একটা শব্দ। Murmuring not against Zacchaeus, जक्कई के विरुद्ध में कोई नहीं कुड़कुड़ा रहा। আর সক্রিয়র বিরুদ্ধে কেউ যে বচসা করছে তা নয়। he was a sinner, everybody knows. सब जानते कि ये पापी है। আর সবাই তো জানে এ পাপী। What is the murmuring? और वहां पर कुड़कुड़ाहट किस लिए? আর সেই বচসাটা সেখানে The কিসের জন্য? murmuring is against Jesus. यीशु के विरुद्ध में कुड़कुड़ाहट। প্রভু যিশুর বিরুদ্ধে তারা বচসা করতে শুরু করলো। Okay, he is a sinner, it's okay. ये तो सही है, वो एक पापी है। এ তো ঠিক সে একজন পাপী। Why Jesus should go to be haggas with a man who is sinner? क्यों यीशु एक ऐसे पापी के घर में जाना है? কেন প্রভু যিশু এই রকম একটি পাপীর গৃহে যাচ্ছে? Zacchaeus had this. जक्कई ने इस बात को सुन लिया আর সক্রিয় এই বিষয়টাকে He শুনলেন। had a shock for his lifetime. और उसके जीवन में एक झटका लगा। আর তার জীবনে একটি ঝটকা লাগলো। Now he has understood the love of Jesus. उसने अब यीशु के प्रेम को समझा है, जाना है। আর তার হৃদয়ে প্রভু যিশুর প্রেমকে সে বুঝেছিল, জানলো। He was a sinner. वो एक पापी है। সে একজন পাপী। Nobody in the village loved him. कोई भी गांव के लोग उसको प्यार नहीं करते। গ্রামের কোন লোক তাকে ভালোবাসতো না। When he was yet sinner, Jesus came and told, I will stay in your house today. जब वो पापी ही था तब यीशु मसीह जक्कई से कहते कि आज मुझे तेरे घर में ठहरना अवश्य है। আর যখন তিনি পাপী ছিলেন তখন
প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাকে বলে আজকেই আমি তোমার ঘরে অবস্থিতি করব। When we were yet sinners, Jesus died on the cross for us. जब हम लोग पापी ही थे, हमारा यीशु हमारे लिए कलवरी क्रूस में मरा। আর যখন আমরা পাপী ছিলাম আমার প্রভু যীশু তখন আমার নিমিত্তে তিনি কালভারিতে প্রাণ দিলেন। Now Zacchaeus understood the love of Jesus. अभी जक्कई को यीशु का प्रेम समझ में आया। এখন সক্রিয় প্রভু যীশুর প্রেমকে বুঝতে পারলেন। So he loved Jesus so much, उसने यीशु को इतना प्यार किया, আর সে প্রভুকে এত প্রেম করলেন he stood. वो खड़ा हुआ, সে দাঁড়ালো, He made an announcement. उसने एक घोषणा किया। আর তিনি একটা ঘোষণা করলো, Hey, all listen. सारे लोग सुनो, এই সবাই শোনো, Half of my property I am giving to the poor people. मेरी संपत्ति का आधा भाग मैं दीन दरिद्र को दे रहा हूँ। আমার সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ আমি দিন দরিদ্রকে দিয়ে দিলাম। If I have taken anything from any man by false accusation, I will restore them fourfold. और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। আর আমি যদি কারো কাছ থেকে অন্যায় রূপে কিছু নিয়ে থাকি তার চতুর্থ গুণ তাকে ফিরিয়ে দেব। It's a very hard decision for any rich man. और एक बहुत ही धनी व्यक्ति के लिए यह निर्णय लेना बहुत ही कठिन था। আর এটা ধনী ব্যক্তির জন্য এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত কঠিন বিষয়। Half of my goods giving to the poor. आधा संपत्ति कंगालों को देना, অর্ধেক সম্পত্তি দারিদ্রকে দিয়ে দেবে। If he has taken anything by false accusation, for 1 lakh he has taken by false accusation, he has to pay 4 lakhs. अगर उसने अन्याय से कुछ लिया है, मानो 1 लाख दिया है तो 4 लाख वापस करना है। আর সে বলছে যদি অন্যায় রূপে কিছু নিয়ে থাকি তাহলে 4 গুণ অর্থাৎ 1 লাখ নিলে 4 লাখ ফিরিয়ে দেব। But he understood the love of Jesus now. किंतु अभी उसी यीशु का प्रेम समझ में आया। কেননা এখন সে প্রভু যিশুর প্রেম বুঝতে পারলেন। He loved Jesus so much. उसने इतना ज्यादा यीशु को प्यार किया, আর তিনি এত বেশি প্রভু He যিশুকে said, প্রেম করলেন। nobody should murmur against Jesus. You can murmur against me, but not against Jesus. कोई भी मेरे विरुद्ध में बोलने से भी यीशु के विरुद्ध में खुड़खुड़ाना नहीं। আর কেউ যদি আমার বিরুদ্ধে বলে তবুও ঠিক আছে, প্রভু যিশুর বিরুদ্ধে যেন কেউ কিছু না বলে। Who made a very hard decision. उसने एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया। আর তিনি অত্যন্ত একটা সঠিক কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন। Then Jesus said, this day salvation has come to his house. तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। তখন প্রভু যিশু বললেন আজকে এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হলো। If you want to be a true child of God, अगर आप ईश्वर के सच्चे संतान बनना चाहते हैं, আর আপনি যদি ঈশ্বরের সত্যিকারের সন্তান হতে চান we should not do anything by which people may murmur against Jesus. हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे लोग यीशु के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए। আমরা এমন কিছুই করব না যার কারণে প্রভু যিশুর বিরুদ্ধে লোকেরা বচসা করবে। People should not say he's a Christian but he's drinking. लोग ऐसा नहीं कहना चाहिए कि देखो है तो वो क्रिश्चियन लेकिन वो पीता है, शराब पीता है। আর লোকেরা এরকম যেন না বলে এ তো খ্রিস্টান কিন্তু দেখো এই মদ্যপায়ী। He's a Christian but fighting and quarreling. देखो वो मसीही है किंतु लड़ाई झगड़ा करता रहता है। দেখো সে তো একজন খ্রিস্টান কিন্তু দেখো ঝগড়া এবং মারামারি করে। Christian but stealing. और वो मसीही है किंतु चोरी करता है। আর সে একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী কিন্তু চোর। Christian cheat others. और वो क्रिश्चियन है, मसीही है किंतु दूसरों को धोखा देता है। আর সে একজন তো খ্রিস্ট বিশ্বাসী কিন্তু অন্যজনকে ঠকায়। Christian but commit adultery. और वो मसीही है किंतु व्यभिचार करता है। আর সে একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী কিন্তু ব্যভিচারে লিপ্ত। Dear child of God, you may be a Christian by birth. हाँ, परमेश्वर की प्रिय संतान, जन्म से आप एक मसीही होंगे। হে আমার খ্রিস্ট বিশ্বাসী ভাই বোনেরা অবশ্যই আপনি জন্মসূত্রে একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী। But you have anything by which people can murmur against Jesus through your life, then you are not a true Christian. और अगर आपके जीवन के दौरान दूसरे लोग मसीह के को अगर कुछ बोलते हैं या कुड़कुड़ाते हैं तो आप एक सच्चे मसीही नहीं हो। আপনার জীবনের দ্বারা যদি অন্য কেউ খ্রিস্টের বিষয়ে বচসা করে কিংবা নিন্দা করে তাহলে আপনি একজন যথেষ্ট কিংবা সঠিক খ্রিস্টান নন। If you want to get the real joy of salvation, we should make sure that we don't do any sin by which people may murmur against Jesus. अगर हम लोग उद्धार के सही आनंद को प्राप्त करना है या उसे अगर अनुभव करना है तो इस बात से अब निश्चित हो जाएं कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे यीशु के ऊपर लांच आए या उसके ऊपर दोष आए। আর পরিত্রাণের আনন্দ যদি সঠিক রূপে জীবনে পেতে চান তাহলে এই বিষয়ে আপনাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনার জীবনের দ্বারা যেন প্রভু যিশুর বিরুদ্ধে কেউ কোনো বচসা না করে। Then we will have the joy of salvation. तब उद्धार का आनंद हमें मिलेगा। আর তখন এই উদ্ধারের আনন্দ আপনি পাবেন। There are many steps of salvation. उद्धार के कई अनुभव हैं, नहीं तो कई कदमे हैं। আর উদ্ধারের অনেক আনন্দ আছে, অনেক পদ আছে। Bible, there are many other steps in salvation. उद्धार के कई प्रकार के कदम हैं। আর উদ্ধারের অনেক ধরনের পদক্ষেপ আছে। Bible talk about the final salvation also. और धर्मशास्त्र अंतिम उद्धार के संबंध में भी कहता है। আর ধর্মশাস্ত্র শেষ উদ্ধারের বিষয় বলছে।
Whether it is first salvation or final salvation, the process is the same. पहला उद्धार का अनुभव हो या अंतिम उद्धार हो, रीति या प्रणाली एक समान है। প্রথম উদ্ধার হোক কিংবা শেষ উদ্ধার হোক, রীতি কিংবা নিয়ম একই। So after getting the first joy of salvation, पहला उद्धार के आनंद पाने के बाद প্রথম উদ্ধারের আনন্দ পাওয়ার পরে we have to make a decision. हमें एक निर्णय लेना है। আমাদেরকে একটা নির্ণয় নিতে হবে। Lord, I will not lose the joy of salvation by committing sin once again. एक और बार पाप करके मैं उस उद्धार के आनंद को नष्ट ना करूंगा। আরেকবার পাপ করে আমার সেই পরিত্রাণের আনন্দকে আমি নষ্ট করব না। With that decision, we should take baptism. That is the second step of salvation. और इसी निर्णय के साथ हम लोग उद्धार के दूसरे कदम अर्थात बपतिस्मा लेना चाहिए। আর এই নির্ণয় সহকারে আমাদের পরিত্রাণের দ্বিতীয় পদক্ষেপ জলদীক্ষা নেওয়া উচিত। Like that, we have to grow in every step. और इस रीति से हर एक कदम बढ़ते चले जाना है। আর এই উপায়ে রূপে প্রতিটি পদক্ষেপ এগিয়ে যাওয়া উচিত। Finally, we should get the final salvation. आखिर में अंतिम उद्धार हम पाना चाहिए। আর শেষে আমাদের শেষ উদ্ধার পাওয়া উচিত। What is that? और वो क्या है? আর সেটা কি? One day the trumpet will sound. जब तुर्री की आवाज सुना जाएगा, আর যখন সেই তুরধ্বনির আওয়াজ শোনা Our যাবে, body shall be transformed. We shall be taken up in the clouds and meet the Lord in the midair. हमारा शरीर रूपांतरित हो जाएगा और हम लोग हमारे यीशु से मध्य आकाश में जा मिलेंगे। আর আমাদের এই শরীর রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের প্রভু যিশুর সঙ্গে মধ্য আকাশে মিলিত হব। For this, we have to get the third step of salvation, that is receiving the Holy Spirit. और इसी के लिए हम लोग को उद्धार के तीसरे कदम में आना है और वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना। আর এই রূপে আমাদের সেই উদ্ধারের তৃতীয় পদক্ষেপে আসতে হবে, আমাদের পবিত্র আত্মার অভিষেকে অভিষিক্ত হতে হবে। Get the joy of salvation. उद्धार के आनंद को पाने के निमित्त উদ্ধারের আনন্দ পাওয়ার জন্য Zacchaeus made a decision by which all the murmuring against Jesus was put off. जक्कई ने वहां पर एक निर्णय लिया जिसके चलते यीशु के विरुद्ध में सारी कुड़कुड़ाहट बंद हो गया। আর সক্রিয় সেখানে একটা নির্ণয় নিলেন, যার কারণে প্রভু যিশুর বিরুদ্ধে যে সমস্ত বচসা হচ্ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল। To get the final salvation, अंतिम उद्धार पाने के लिए আর শেষ উদ্ধার পাওয়ার জন্য there should be no experience of murmuring in our life. हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के कुड़कुड़ाहट का अनुभव नहीं होना चाहिए। আমাদের জীবনে কোন ধরনের সেই বচসার অনুভব যাতে না হয়। When we live a perfect life, only it is possible. और जब हम लोग सिद्ध जीवन जिएंगे तभी ये संभव होगा। আর যখন আমরা সিদ্ধ জীবন যাপন করব তখনই এটা সম্ভব। In Acts 6:1, we read about the murmuring. प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 6 वचन में हम एक कुड़कुड़ाहट को देखते हैं। 6:1. 6 अध्याय के पहले वचन में हम कुड़कुड़ाहट को देखते हैं। আর প্রেরিত 6 অধ্যায় 1 পদে একটা বচসার বিষয় দেখব। One side revival was going on. One side revival was going on. एक रिवाइवल नहीं तो एक जागृति चल रहा था আর সেখানে একটা জাগৃতি চলছিল। Many wonders were done. और कई प्रकार के अद्भुत आश्चर्य काम हो रहा था। আর সেখানে নানান ধরনের অদ্ভুত এবং আশ্চর্য কাজ হচ্ছিল। 10 minutes preaching, 3,000 people took baptism. 10 मिनट का प्रचार 3,000 लोग बपतिस्मा लिए 10 মিনিট প্রচার করা হলো, 3000 লোক জলদীক্ষা নিল। Lame started walking, और लंगड़े चलने लगे। আর যারা খঞ্জ ছিল তারা হাঁটতে লাগলো। but there was a murmuring. लेकिन वहां पर कुड़कुड़ाहट भी था। কিন্তু সেখানে বচসাও ছিল। The Grecians started murmuring against the Hebrews. और यूनानी लोग इब्रानियों के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। আর গ্রিক লোকেরা যারা ইব্রিয় ছিল তাদের বিরুদ্ধে বচসা করতে লাগলো। What is the complaint? और शिकायत क्या है? আর সেই অভিযোগটা কি? Our widows are neglected in the daily ministration. और सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। আর এই পরিচর্যা ক্ষেত্রে যারা বিধবা তাদের কোনো সুধি অর্থাৎ ধ্যান দেওয়া হয় না। Minority people complain against the majority people. अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों के विरोध में शिकायत कर रहे हैं। আর যারা অল্প সংখ্যক লোক ছিল বহু সংখ্যক লোকেদের বিরুদ্ধে তারা এই বচসা করলো। The reason is food. और कारण था भोजन। আর কারণটা ছিল ভোজন। Food is very important. भोजन बहुत ही मुख्य है। আর খাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। If we don't get food in the right time, we all may murmur. और अगर ठीक समय में खाना नहीं मिले सब कुड़कुड़ाएंगे। আর ঠিক সময় যদি খাবার না পান সবাই বচসা করবে। If you announce today night there will be no food, tomorrow morning also fasting, tomorrow afternoon only we'll get food, how many of you will be happy and say praise the Lord and go away? अगर हम इस प्रकार घोषणा कर दें कि अगर आज रात में किसी को भोजन नहीं है, कल सुबह भी उपवास है, दोपहर के बाद ही हमको खाने के लिए मिलेगा, तो आप में से कितने लोग हालेलुया बोल करके खुशी मनाएंगे? আর আজকে যদি আমরা এই ঘোষণা করি আজকে রাত্রে বেলা খাবার নেই, কালকে সকাল বেলার কোনো খাবার নেই, কালকে দুপুরের পর খাবার আছে, তাহলে কতজন আপনারা হালেলুয়া বলে স্তুতি করে এখান থেকে যাবেন? For food? Calcutta people are very good.
कलकत्ता के लोग बहुत अच्छे हैं। কলকাতার লোকেরা খুব ভালো, in shouting hallelujah. उन लोग हालेलुया चिल्लाने के विषय में बहुत अच्छे हैं। আর হালেলুয়া বলার জন্য তারা খুব আগ্রহী। When the stomach is empty only we can see the real color. लेकिन जब पेट खाली हो जाएगा तब असली रंग दिखेगा। আর যখন পেটটা খালি হবে তখন আসল রংটা But বুঝতে I পারবো। believe all the Calcutta believers are very good. Hallelujah. लेकिन मैं Okay, let anything happen. It may be food or anything, we should not murmur. खाना हो या कुछ भी हो, हमें किसी बात के लिए कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। খাওয়া হোক কিংবা যা কিছু হোক আমরা কোনো বিষয়ের জন্য বচসা না করি। Sometimes the food may be tasty, sometimes it may not be tasty, sometimes wife may cook nicely, sometimes it may not. You praise the Lord and eat. और कई बार खाना स्वादिष्ट होता है, कई बार स्वादिष्ट नहीं होता है, कई बार चावल अच्छे से पका है, कई बार नहीं। तो हम सारी बातों के लिए हम लोग कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। আর কখনো ভালো রান্না হয়, কখনো ভালো রান্না হয় না, কখনো চাল সেদ্ধ হয়, কখনো হয় না। এই সমস্ত বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে খাওয়া উচিত। In Philippians 2, St. Paul is addressing the believers. और फिलिप्पी की पत्री दूसरे अध्याय में संत पौलुस विश्वासियों को इस प्रकार कह रहा है। আর ফিলিপিয়র পত্রে সাধু পৌল বিশ্বাসীদেরকে এইভাবে বলছে, Do everything without murmuring. बिना कुड़कुड़ाहट के सारे काम किया करो। আর বিনা বচসাতে সমস্ত কাজ করো। Why? क्यों? কেন? He is telling the Philippian believers, वो फिलिप्पी के कलीसिया से कहता है, আর তিনি ফিলিপিয়র মণ্ডলীকে বলছে, do everything without murmuring. बिना कुड़कुड़ाहट के सब काम किया करो। আর বিনা বচসার সমস্ত কাজ করো। Verse 15, so that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke. और ताकि आप परमेश्वर के सम्मुख में बिना 15. আর যেন আপনি ঈশ্বরের সাক্ষাতে বিনা দোষ রূপে আপনি দাঁড়াতে পারেন। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर के टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। If you murmur for any reason, that means we are not blameless. अगर हम लोग किसी भी कारण से कुड़कुड़ाएंगे तो इसका अर्थ है कि हम निर्दोष नहीं हैं। আর যখনই আমরা কোনো বিষয়ে বচসা করি এর অর্থ আমরা দোষী। We are not harmless. हम लोग भोले नहीं हैं। আর আমরা নম্র নই। In Exodus 16:8, Moses says, when you murmur against the servants of God, you are murmuring against God. और निर्गमन की किताब 16 के 8 में मूसा इस प्रकार कहता है कि जब आप सेवकों के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हो तो ईश्वर के विरुद्ध में बातें करते हो। আর যাত্রা পুস্তক 16:8 মোশে এইভাবে বলছে, যখন আপনারা সেবকের বিরুদ্ধে বচসা করেন তখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বচসা করেন। First of all, we should not do anything by which people may murmur against Jesus. हम ऐसा कोई भी ना काम करे जिससे यीशु के विरुद्ध में कुड़कुड़ाहट हो। আর প্রথমত আমরা এমন কোনো কাজ করব না যার কারণে প্রভু যিশুর বিরুদ্ধে বচসা করে লোকেরা। Let anything happen, we should not murmur against the servants of God. हम लोग कुछ भी हो जाए क्यों ना हो जाए सेवकों के विरुद्ध में कुड़कुड़ाहट नहीं चाहिए। আর আমরা যা কিছু হয় না কেন, যা কিছু হোক না কেন, যেন সেবকদের বিরুদ্ধে বচসা না করি। For food, we can very easily murmur. और खाने के लिए बहुत ही आसानी से हम कुड़कुड़ाते हैं। আর খাবার বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমরা বচসা করে ফেলি। We have to examine our life and come out of that. और हम अपने जीवन को जांच के देके उससे बाहर निकल आए। আর আমরা আমাদের জীবনকে যাচাই করে এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবো। If you murmur, that means it indicates that we are not have become blameless. और अगर हम कुड़कुड़ाते हैं तो इसका अर्थ है या यही संकेत दे रहा है कि हम निर्दोष नहीं हुए हैं। আর যখন আমরা বচসা করি এর অর্থ এই বিষয় সংকেত করে যে আপনি নিজেও দোষী। And Enoch was a man of God. हम एक हानोक के परमेश्वर के एक व्यक्ति था। আর হনক ঈশ্বরের একটি মনোনীত ব্যক্তি He ছিলেন। walked with God. वो ईश्वर के साथ साथ चला। আর সে ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে চলতেন। God revealed about the coming of the Lord and the judgment which may come upon this earth. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में और न्याय या जो न्याय की आज्ञा जो इस पृथ्वी में होने वाला है उसके बारे में परमेश्वर उसको प्रकाश करके दिया। আর প্রভু যিশুর আগমনের বিষয় তার কাছে ঈশ্বর এরকম প্রকাশন দিল। In verse 15, he talks about the judgment which may come upon this earth. और 15 वचन में इस पृथ्वी में जो न्याय आने वाला है उसके बारे में वो कहता है। আর 15 পদে এর বিষয়ে যে বিচার আসতে চলেছে তার বিষয়ে তিনি বলছেন। In the 15th verse, the word ungodly is used 4 times. और 15 वचन में अभक्ति उस शब्द को 4 बार उसने व्यवहार किया। আর 15 পদে সেই বিষয়টা সেই শব্দটাকে তিনি 4 বার ব্যবহার করেছে। Ungodly people, अभक्ति लोग, অভক্তির লোকেরা, ungodly deeds, अभक्ति के काम करने वाले, অভক্তি সহকারে যারা কাজ করে, wrong things committed by the ungodly people, और गलत बातें अभक्तिहीन लोग करते हैं। আর যারা মন্দ কথা অভক্তি লোকেরা করে, ungodly sinners who speak hard speeches. और अभक्ति पापी लोग जो कठोर बातें बोलते हैं। আর অভক্তি পাপীগণ যারা কঠোর শব্দ ব্যবহার He করে। says all these shall be judged.
और वो कहता है कि इन सब का न्याय होगा। আর সে বলছে এই সমস্ত কিছুর বিচার হবে। Then he is telling the main reason for judgment. और इनके ऊपर न्याय आने का मुख्य कारण वो कहता है, আর এদের উপরে বিচার আসার মুখ্য বিষয় তিনি বলছেন Verse 16. These ungodly people, they are murmurers and complainers. और यहूदा की पत्री 16 वचन में लिखा हुआ है कि ये तो असंतुष्ट और कुड़कुड़ाने वाले अभक्ति लोग हैं। আর জিহুদা তার 1 পদে বলছে ইহারা বচসাকারী সৌভাগ্য নিন্দুক আপন আপন অভিলাষা অনুগামী। Oh, any murmuring will bring judgment upon us. और किसी प्रकार की कुड़कुड़ाहट हमारे ऊपर न्याय लेकर के आएगा। আর যে কোনো বচসাকারীদের উপরেই বিচার নেমে আসবে। If you are murmuring people, then we are not blameless. अगर हम लोग कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं तो निर्दोष नहीं हैं। আমরা যদি বচসাকারী হই তাহলে আমরাও নির্দোষ নই। Those who are murmuring are harmful people. और वे लोग निर्दोष और भोले लोग, No. Harmful. Those who are murmuring, they are harmful people. जो लोग निर्दोष है वो लोग भोले लोग हैं या किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। আচ্ছা जो लोग कुड़कुड़ाते हैं वो लोग दूसरों को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं। Okay. আর যারা বচসাকারী তারা অন্যজনকে বিপদে ফেলে দেবার ব্যক্তি। A true child of God will not murmur, let anything happen. और परमेश्वर के सच्चे बच्चे लोग कुछ भी क्यों ना हो जाए कभी वे लोग कुड़कुड़ाएंगे नहीं। আর ঈশ্বরের সন্তানেরা যা কিছু হোক না করো তারা কখনো বচসা করবে না। Job never murmured. अय्यूब ने कभी नहीं कुड़कुड़ाया, কখনো বচসা He করেনি। did not murmur against God. उसने ईश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया नहीं। আজকে কখনো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বচসা করেনি। His wife said, you curse God and go to hell. और उसकी पत्नी ने कहा कि तो ईश्वर को श्राप दे और नरक चले जा। আর তার স্ত্রী বলল তুমি ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়ে নরকে চলে যাও। He did not murmur against her also. लेकिन उसके विरुद्ध में भी उसने नहीं कुड़कुड़ाया, কিন্তু তার বিরুদ্ধে তিনি বচসা করেনি। Because he thought everything is happening according to the will of God. क्योंकि उसने इस बात को मान लिया कि ये सारी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। কেননা সে এটা স্বীকার করে নিল এই সমস্ত কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। When he became all right, he did not divorce that wife. He lived with the very same wife and he got another 10 children. और जब वो चंगा हो गया तब उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया, किंतु उसी पत्नी के साथ परमेश्वर ने उसको और 10 संतान दिए। আর যখন তিনি আরোগ্য হলেন সেই স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ করেনি, কিন্তু তার সঙ্গে থেকে আরো 10টা সন্তানের দ্বারা ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করলেন। If you have the revelation that everything is happening in my life only according to the will of God, there is no necessity to murmur. Why should we murmur? जब हम इस बात के प्रकाशन को पा लेते हैं कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो हम कभी भी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। हमें क्यों कुड़कुड़ाने की आवश्यकता है? আর যখন আমরা এইটা বুঝতে পারবো যে আমাদের জীবনে যা কিছু হচ্ছে এই সমস্ত কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে, তখন আমরা আর বচসা করব না, বচসা করার প্রয়োজন মনে করব না। If we have no murmuring in our life, अगर हमारे जीवन में कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं है, আর যদি আমাদের জীবনে কোনো বচসা নেই, then God will say, today the final salvation has come to this brother, to this sister. तब परमेश्वर इस प्रकार कहेगा कि आज इस बहन और इस भाई के जीवन में अंतिम उद्धार आया है। আর তখন ঈশ্বর বলবে আজকে এই ভাইয়ের জীবনে এই বোনের জীবনে শেষ পরিত্রাণটা উপস্থিত হলো। So whatever may be our shortcoming, let us really decide to Jesus, really pray and receive blessing from God. जो भी कुछ हमारे जीवन की कमी घटी क्यों ना हो, हम लोग ईश्वर के साथ बने रहते हुए उससे प्रार्थना करें। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘাটতি হোক না কেন ঈশ্বরের সঙ্গ থেকে তার কাছে প্রার্থনা করব। In this convention, let us make a decision, Lord, I will never murmur for anything against anybody for any reason at any time. और आप इस सम्मेलन में निर्णय लीजिए कि परमेश्वर, मैं किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में, किसी भी बात के लिए मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। আর এই সম্মেলনে আজকে আপনারা এই নির্ণয় নেন, যে কোনো পরিস্থিতি হোক, যে কোনো কারণে হোক, যে কোনো উপায় হোক, আমরা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বচসা করব না। Then heaven will say, we are blameless and harmless children of God. और तब स्वर्ग इस प्रकार कहेगा कि आप निर्दोष और भोले ईश्वर के संतान हो। আর তখন স্বর্গদূত এই কথা বলবে যে আপনি নির্দোষ নম্র একজন ঈশ্বরের One day সন্তান। the trumpet will sound, in a twinkling of an eye we shall be changed, we shall be transformed and we shall be taken up in the clouds and meet the Lord in the mid-air. और एक दिन तुर्री की आवाज सुना जाएगा, उस समय में हम लोग रूपांतरित होते हुए मध्य आकाश में हमारे यीशु से जाकर के जा मिलेंगे। আর একদিন সেই তুরিধ্বনির আওয়াজ শোনা যাবে আর আমরা রূপান্তরিত হয়ে আমরা প্রভু যিশুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মধ্য আকাশে উঠে যাব। May God make us worthy for the first salvation also and the final salvation also. परमेश्वर हम इससे हर एक को पहले उद्धार और अंतिम उद्धार के योग्य बनाए। আর ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকে যেন প্রথম উদ্ধারের এবং শেষ উদ্ধারের যোগ্য নির্মাণ করে। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব।